ذرا قریب آ جائیے سامنے چلو আমরা তো আমাদের বাংলাদেশে দুইটাই বুঝি ওরা কিন্তু বুঝে না বাংলাটা কেমন করে কোম্পানি থেকে হাসপাতালে আছে মিলে আসে আমরা বাঙালিরা কিন্তু আল্লাহ রহমতে এটা আমাদের আইডিয়া দিতে ওরা বুঝে হ্যাঁ করে টাকায় थोड़ा करीब बैठ जाइए जिनको सुन्नत पढ़ना है एक साइड में पढ़ लीजिए ज़रा सुन्नत पढ़ो ना साइड पर सुन्नत पढ़ के साइड में वरना सेंटर में आ जा और थोड़ा सा दीनी बात सुनना तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वसल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अला अहलि बैतिहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिया मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترمين مكرمين حاضرين ذاکرین شاکرین محبین میرے محبت کے پیار کے دینی نسبت کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ پاک رب العالمین مہان ہیں عظیم ہیں کریم ہیں رب السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ہے عزیز ہے غفار ہے قہار ہے وہاب ہے رزاق ہے سارے دنیا کو کھلانے والا پلانے والا سارے دنیا کو دینے والا اور سارے دنیا کو عزت اور مقام مرتبہ مرحمت کرنے والی ذات اللہ کی وہ اللہ پاک ہمیں چاہتے ہیں عظیم المرتبت بنائیں کریم المقام بنائیں شریف الشخص بنائیں اور عظیم مقام اور نعمت جنت مرحمت فرمائیں اس لیے اللہ پاک رب العالمین نے ہمیں ہفتے میں ایک دن ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا ہے اور جس دن ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا اس دن کا نام بھی جمع ہونے کا دن رکھا یوم الجمعہ جمعہ کے ایک معنی جمع ہونے کا دن اجتماع کریں دینی نسبت سے اجتماع ہو ایک ساتھ اکٹھے ہو বাঙালি বাইরে বুঝতে পারতেছেন একটু দিনের মহাব্বতে দিনের নিসবতের সাথে বাইদেরকে ফরগিভ দিবেন বোঝাই দিবেন যে সুন্নত পড়ার জন্য একটু সাইকেল হয়ে যায় একটু দিনের নিসবত نحن شوية نصيحة تريد السنة شوية ناحية الله يعطيكم العافية بارك الله في حياتكم الطيبة تو پیارے مدینہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین کیا چیز ہے دین জিনিসটা কি تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بولسن پیارے نبی علیہ السلام نے خود اس کا جواب فرمایا دین کیا ہے بھائی دین ہے خیر خواہ مطلب ایک دینی بھائی مسلمان بھائی کی بلائی چاہنا یہ دین ہے دین بلا کیا ہے নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য উপকার চাওয়া কোন মুসলমান ভাইকে কি করা উপকার পৌঁছানো এটাকে বলে দিন আর দিন আর নসিহা বুঝছেন इसे दीन निस्बत से हम यहाँ जमा हुए प्यारे मदीना आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखारी शरीफ में ये हदीस है मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है सुन्नत पढ़ ले तो साइड हो जाएंगे सुन्नत पढ़ ले जज़ाकुमुल्लाह तो एक हदीस हम सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह खुतबा हो जाएगा और माशाअल्लाह ये आप लोगों के लिए नेमत है बोनस के तौर पर एक खतीब है और माशाअल्लाह सौतन हुलू बसतन फिल जिस्म नूरानी चेहरे वाला मीठी आवाज़ वाली मीठी तिलावत वाली हाफिज़ साहब भी मौजूद है तो खतीब साहब खुतबा देंगे हाफिज़ साहब नमाज़ पढ़ाएंगे तो एक जुम्मा एक साथ दो पैकेज मिल गए तो बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा ऊँचे शोर में बोलें ऊँचे शोर में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف کو ہٹا دیا، دنیا کی تکلیف کو دور کرنے میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو قیامت کی پریشانی مصیبت سے بچائے گا۔ ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی دنیا میں اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، پریشانی ہو رہی ہے، دکان چھوڑ کر آیا، کھانا کھانا ہے، جمعہ کے دن ہے، امام صاحب بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یہ ہمارے لیے خیر اور نصیحت ہے، بس سوائے الدین اور نصیحت۔ اللہ یعطیک ولا یعطیک۔ بس ترى أذن الأذان أذان أذن أذان قبل هذا هو النصيحة. ليش أنت عارف هذا مسجد في مكان لا يجي نفرات للصلاة في اليوم العادي، فقط يوم الجمعة، بس شوية نصيحة كي يجي على طول، بس الدين النصيحة ربع ساعة صلاة إن شاء الله، بس 10 دقائق لازم خطبة بعدين إن شاء الله عشان وقت صلاة. بس خلاص هذا واحد حديث خلاص بعد سوي خطبة. تو ومن یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بعد فرمایا ومن ستر مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے پردہ داری کے عیب کو چھپائے، কোনো মুসলমান ভাই অন্য মুসলমান ভাইয়ের দোষকে যদি গোপন করে সতরাল্লাহ ফি দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, আল্লাহ তাআলা दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाएगा। वल्लाहु फी औनि अल-अब्द मा कान अल-अब्दु फी औनि अखीह, जब तक कोई मुसलमान भाई की मदद में लगा रहेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहेगा। उसके बाद फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, और फिर रिवायत में सलकल्लाहु बिही तरीक़न और सहलल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, अल्फाज मुख्तलिफ फी रिवायत, लेकिन फिर हदीस हदीस मरवी सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकले दीनी इल्म हासिल करने की नीयत से, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इसलिए जुम्मे के दिन जब हम आए तो इस नीयत से आए कि अल्लाह पाक हमें कुछ दीनी बात सुनने समझने की तौफीक मरहमत फरमाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बरकत से, इस हदीस के मफ़हूम के एतबार से और इस हदीस के मुताबिक अगर हम जुम्मे के दिन इस नीयत से आए कि हमें कुछ दीनी बात सीखने का मौका मिल जाए ताकि हम उस पर अमल करें, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। और फिर आखिर कलाम फी हाज़ा हदीस सुनो हाज़ा वमज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। अगर कोई एक जमात কোনো এক জামাত যদি আল্লাহর কোনো একটা ঘরের মধ্যে মিন বাইতিন মিন বুয়ুতিল্লাহ, अल्लाह के घरों में से किसी एक घर में, किसी एक मस्जिद में बैठकर अल्लाह की किताब की तिलावत करे और फिर दीनी बातों का आपस में मुज़ाकरा करे, दर्स व तदरीस करे, तो उनको फरिश्तों की जमात आकर ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत उन पर साहिबान हो जाता है और उन पर सुकून शांति नाजिल होते रहता है। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, जितने लोग शरीक हुए हैं कुल नफरात अल्लज़ी जाओ फी दाखिल मस्जिद ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, सब के बारे में एक लिस्ट तैयार होता है और अल्लाह के यहाँ उनकी जिक्र होती है। उसके बाद आखिरी जुमला वो क्या है, वमन बत्ता बि अमलहु लम युस्र बिही नसबुहु, और जो अमल के एतबार से कमज़ोर हो, सुस्त हो, उसका ख़ानदानी मकाम रुतबा उसको बड़ा नहीं कर सकता। इसलिए भाई दुनिया अमाल की जगह है, अमल से बनते जन्नत भी जहन्नुम भी, वरना ये खा के अपनी फितरत में ना नूर है ना नारी है। इंसान फितरत के एतबार से ना आग है ना नूर है, ये तो मिट्टी है, लेकिन अमल के ज़रिए से उसको जन्नत मिलेगा। बिहाज़ल क़दर नक्तफ़िल यौम। हम लोग जुम्मे के दिन अपने साथियों को तरगीब दें, जुम्मे के दिन ज़रा जल्दी आने की कोशिश करें, थोड़ी बहुत दीनी नसीहत भी हो जाए, ठीक है ना। और हमारे अहल अरब हैं, उनको चूँकि उन्हीं के ज़बान में खुतबा होती है,
لہٰذا جمعے کے دن بات کو طویل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الاسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين الا اياه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نفس مؤمن عن قربة من قرب الدنيا يعني من نفس عن مؤمن أي فرج عن مؤمن من قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه من قرب يوم القيامة يعني فرج الله عنه من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسره الله في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اللهم ربنا ألهمنا شكر نعمتك ودوام عافيتك وجنبنا فجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة تولنا في من توليت. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة سووا صفوفكم فإن تشتت الصفوف من إقامة الصلاة سووا وحادوا مناكبكم.